বছরে আমাদের ওনাদেরকে ফিটিং দিয়ে দেয়। আর বাচ্চার কোন কোন সেন্টার থাকে 2 জন 4 জন, ওগুলো নিয়ে কি স্কুল কাজ করা যায়? হ্যাঁ, আপনারা বলুন আমরা কি কাজ করছি? প্রেগনেন্ট মাদার থেকে আমরা কাজ করছি, আপনাদের মা বোনদের কাজ আমরা করছি। ওটাকে আমাদের করার দায়িত্ব ছিল? আমাদেরকে কি বলেছে? আপনারা 0 to 6 ইয়ারের বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবেন, অঙ্কন করাবেন। আমাদের মাধ্যমে অনেক অনেক ছোট বাচ্চারা আছে, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হচ্ছে। তাহলে আমাদের জন্য সরকার চিন্তা করবে না? আমাদের থেকে মিনিস্টার হতে আছে। হ্যাঁ, আমরা যখন যদি কলম না চালাই উনি শিক্ষিত হবে কিভাবে? আপনারা বলুন। এখন প্রাইভেট স্কুল আছে, এই জন্য যাদের টাকা আছে ওনার প্রাইভেট স্কুল পাচ্ছে, যাদের টাকা নেই ওনার প্রাইভেট স্কুল পড়তে পারছে না। আপনারা দেখুন আমরা কোন খানে খানে ঘরে চাল নেই, জল নেই, টয়লেট নেই, বাচ্চাদের টয়লেট করাতে পারছি। আপনাদের সামনে দয়া যাচ্ছে, মিডিয়া বাইরে বলছে, আপনারা ভালো করে তুলুন এবং প্রশাসনকে প্রচার করুন। বছর যাবৎ সরকার কয়মং কয়সুকা কোনো তাক বলছো না, কোনো রিয়াকো বড় খরচা তেংসাপানো রিয়াকো না। 4 বছর যত বড় নিলেও যত কিছু বাড়িও দিয়ে বাড়িও বেতন বাড়িও চিনকা কোনো বৃদ্ধি বংমান নুগিয়া जों ताक नुगिया आंगैनो जों मा फायगा प्रथम चिनि नियमित कर्मचारी खायनानि बागै जों फायो सुप्रीम कोर्ट रायनो अनुसारे ग्रेजुटी प्रदान खायना बागै फायो हंगाय चिनि समहारे समकाजे बेतन जन मारिनाय एवं 65 बছর পর্যন্ত জন চাকরি মা খাইনাय जों आरो 5टा दाबिनो तुयै जों आरो दंगो इको प्रथमत नियमित कर्मचारी द्वितीयत सुप्रीम कोर्ट रायनो ग्रेजुटी प्रदान हंगा 65 বছর चाकरी अवसरकालीन एककालीन रां मानानि हंगाय दिनै बाता पेन्सन जेन जन बारि मतलब समहारे समकाजे बेतन जों माना बागै जों सरकारनो कयमं कयो अनेक कयका 4 বছর जाबत जन दिच्छि दिमु मां हिसाय टका जों ताइ मानिलिया जों तिनि अरन थानांकाय बर' मासापन कथै थानाय हयतो चिन दाबि मानियाका जों अर लास्टपन गलाय टंबायनाय जे जन दाबि बर' सुप्रीम कोर्टनि रायनि अनुसार बायदिस मन जन सिलसय रियासा जों अरन कुतुलिया जों अरन टंनाय जों सयसमा जन मिनिस्टारनि डाइरेक्ट जन मारिनाय जे नंनि मिनिस्टार फायकाबो जों याखै मिनिस्टार जन सिलसय गत अंकनि एडभान्स एग्रिएशन बागै पदवी ब्लक जेबाबे जन सिलसय रका पथ अवरोध खाइपुरो आ सिस्टम जन फुनुगरिकाय जों अरन कुतुलताना एवं चिनि समाज कल्याण मिनिस्टार शान्तना चाकमा मैडम और मा फाइनाय उपस्थित मा तंनाय बिनि कगनि बुकुनि कगबाय जों अरनि लिखित बाबा रिकाय जों कुतुलनाय जत मिडिया न जों हामबाय जों कोनो कर्मचारी जों अनरियाम बाता मानो जों स्वीकृति रियाको स्वीकृति ना बागै जों चिखक दङ आरो दाबि तिनि जों अंगनवाड़ी वर्कार एवं हेल्पार यूनियन संगठन हइते पायो जों कोनो सरकार नबो दाबि खाय अंक खाया माने कोनो पार्टीगत पाया कोनो कर्मचारी हइते पाया जों अनरियाम बाता मानो ओके हेजामारा ब्लक राखाया नाकि सारा त्रिपुरानि जों आरो फाइजाक बाक्सा yang आजलजाक बाक्सा yang आजलजाक मनुबाखाक बासा yang बाक्सा जों जेदिके सुबिदा आदिगा आजलाइका অপশনের বয়সসীমা 60 থেকে 62 করা এই দাবি নিয়ে তারা বসছে। ওনাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি আপনারা অফিসে আসেন কথা বলেন এবং কথা রাস্তা অন্যদের অসুবিধা না করে আপনারা অফিসে চলে আসেন, তাদের মানতে রাজি না। কয়টা দাবি নিয়ে বসছে এখানে? এখানে তারা 3টা দাবি ওনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে? হ্যাঁ, আলোচনা হয়েছে। কি বলেন? ওরা মানতে রাজি না, ওরা বলছেন মিনিস্টার আসতে হবে না ডিরেক্টর আসতে হবে। মিনিস্টার কি আসবে এখানে? সেটা সেই বিষয়ে আমি বলতে পারছি না, আমি আমাদের দপ্তরের হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি। হায়ার অথরিটি কি বলছে? আসছেন ম্যাডাম, আসছেন ম্যাডাম আসবে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর ম্যাডাম আসছে। আপনার পরিচয়? আমি সিডিপি হেজামারা। सुप्रीम कोर्ट आइन पास खाके एप्रिल मासावना जोंनो गेजुरिटी ना हिनै आबो ताबो त्रिपुरा सरकार कोनो खुसखुरिखौ गाते प्लास आरो तंग सिनि जे 65 বছর खायनानि हिमानि आबो बाक्सा कयेकटा दिननि बिसिंना बाक्सा रिटिया थांबायनो सिन अंगनाबादिनि बुरै रक वार्कार हेल्पार रक गा ताबो कोनो खायजा गया कोनो करिखौ सिनि लामा करिखौ गा जों आबोनो नियमित खायतो ते सिनो सिनि गेजुरिटी रिटो 65 বছর खायतो हनै जों बखा दुख नांलायो सिनि वार्कार हेल्पार कारण खा बय जतनो दिएटे मानो बय 5% 3% दिएरिओ त्रिपुरा जत उनको डिपार्टमेंट ना सिने डिपार्टमेंट ना नि उनको ओबो कक साया
engko ba jono kuno jaga ba pok saya engkai jono jaga ba saya engkai जों बायदं खा फायदि जों अंगनवाड़ी वर्कार हेल्पार जों दाबो जट खायै जिनि संग्रामनो जों सालंनाय नि जों खिलायका गाय जों दाबि खायलायनाय नो आबोनो बागैनो दाबो जिनि मेडाम सान्तना साखमा बजुदि फाय साफायखाय जिनि बोखाव शान्ति माननाय जों आसामा अंतो